she is 7 and she is 9-year-old. Ayat and Ikra Hassan, sisters, and they are learning swimming with Sagar from last 1 year. So this is their first time that we were crossing, and I'm happy. Okay. Today is the Mother's Day. Best Mother's Day gift ever. Okay. Congratulations. Thank you. खऱ्यांनीच खूप खोशयेची गजाल. ॲक्च्युली माझ्या दोन्ही भुरग्यांनी अलक देसाय आणि सुजन देसाय हांणी सेकंड टायम मांडवी क्रॉस केली. सो ताजो एक आनंद आसात. सगळ्यांनी म्हणला त्याच प्रमाणे हांवूय सांगता एक मदर्स डे आज आणि एक बरें गिफ्ट मेळ्ळें आणि दिस टायम दे वर मोर कॉन्फिडंट आणि कसलोच भंय नाशिल्लो आणि आमच्याय मनान कांय भंय नाशिल्लो की कशें जातलें कितें जातलें कित्याक दिस वॉज सेकंड टायम. ऑलरेडी लास्ट इयरचो एक्सपिरियन्स आशिल्लो. त्याच्याच बरोबर ल्हान ल्हान भुरगीं तयार जात आसा आणि तांचे पेरंट्सूय तांकां तितलेच सपोर्ट करता हें पळोवनूय खूब बरें दिसलें. श्री योगीराज कामत हे स्विमींग असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट ते चीफ गेस्ट म्हणून हांगा आयले. ताज्या खातीर खूब बरें दिसलें आणि तांणी फूल तांची जी क्रॉसिंग आशिल्ली ती पळयली आणि तांकां बरें मोटिवेट केलें. पूण तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. आणि स्पेशल थँक्स टू श्री दयानंद पाटील जे खऱ्यांनीच खूब मना पासून भुरग्यांक शिकयतात. एक बऱ्यात बरे स्विमर तयार करपा फाटल्यान तांचो खऱ्यांनीच मोलाचो वांटो आसा आणि तांचो चलो राहुल पाटील आणि बाकीचे कोचीस जे आसा तांकांय बी थँक्यू म्हणटा. आणि ओवरऑल एक्सपिरियन्स वॉज वंडरफूल. थँक्यू. कितली वर्सांची भुरगीं आसली ही सगळी? म्हाका दिसता सगळ्यान ल्हान आशिल्ले ते 5.5 वर्सांचे आशिल्ले आणि एकूण 8 भुरगीं आशिल्लीं टोटल. पण सगळ्यांनी खूब बऱ्या भशेन क्रॉस केली मांडवी. I'm Dr. Geeta Deshmukh. She is my daughter Ananya. And today I'm very happy that on Mother's Day she has given her best gift. And she has crossed Mandavi River first in her lifetime. She's only 6 years old and I'm so proud of her. Even I cannot swim, but I'm just very fortunate that my daughter is very confident and likes to have these adventures in her life. So I want to thank all her coaches, Patil sir, Rahul, Sagar, to believing in her and giving us the confidence that my daughter can do it. Thank you. So it's the first time होतं? This is the first time. First time. Congratulations. Thank you so much. पेरंटांक आणि कोचांक सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन्स. तांणी हे मांडवी क्रॉस करून ह्या सगळ्या भुरग्यांनी सामके एक ल्हान भुरगे आशिल्ले 5.5 years 6 years सगळ्यांनी बरे भशेन क्रॉस केले, सेफली क्रॉस केले. सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन्स. कोचांनी बरो एफर्ट घाला तांकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक. आणि स्विमींग नॉट ओन्ली स्पोर्ट, इट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज इट इज अ लायफ सेविंग स्कील. सो इट शूड बी एक्वायर्ड एज अ स्कील नॉट ओन्ली एज अ स्पोर्ट. आमी पळयलां आतां आमची गोंयची थोडी भुरगीं 2-3 थोड्यो चलयांनी खेलो इंडिया गेम्स आनी नॅशनल गेम्स हांगाय मेडल्स काडल्या आणि इंडिया लेवलाचेरय इंडिया इज प्रोग्रेसींग टू इन स्विमींग अ लॉट. So I hope to see our Goan kids in the future getting medals for India as well.